Allô, bonjour, bonsoir. Baba Kabarali, il y a vidéo munkebi. Il ko koya nega ben damine moro jugu ko ayere kuma ko anjugu la ko ne kuma ga damina nga kanela. Baba, ine siguma ben damine anga kande folola yani nga sisiderma. Baba, al Qur'an fle ne sigu to ngara bulu dale flaka. Baba mbulu dale me Qur'an gambe kuma info fuka a côté orani ba. Baba mbulu fle Qur'an ka naga surani madelika fo do nga mbeka farangonka. Ko ga leader kele choisi ko ke Abdou Nyangi ne siguma deli ko fo. Ne Mandela wuli e baba nya fo e refana yana ka fo Abdou Nyangi na Abdou Nyangi iye sereye bi iye sereye sini ala be benga ni don baba ine sigute mali kele ne ka kele te mali kudi mbulu fle Qur'aneka baba boy ki bulu da ka Qur'aneka naga so iye mun bo i dala bi ki be ka tiye de fo baba ne sigu be mbulu da Qur'aneka mbulu fle Qur'aneka Qur'ane fle ne mbulu baka naga so ne tate kali mali kudi baba ni I wole ka aw bela jelen wuli nganga Abdou Nyangi Kenya mogo yi primo d'abord ale be malla deuxième mois akalane do abise to wakana ne karanu na obeo me munane jena nyamogo yako harama den ibe kariya kodo de la ne jena nyamogo ko ka to nganga ke Abdou Nyangi ima sonde itarika génération Kabaral créé baba association kemeni mo farale ngonga président awujatiwu ima cédéré Arasali Chini président de Sara Rasanya parce qu'il y a cédéré dans les makola ne me fait gérer un congo de créer on allait avoir la force nous le contenait Sékou Toungara ngangeye en cas ben Sékou Toungara de folo ya fina ama sondi aya bandi baba ne ben damine ibeka ka kane folo kono Qur'an flembulo dale fle Qur'an ka nimbe ka galon tege ama jambulu be ka feni créer nye betoyi baba makele bagay made ambola inana ko almaminga musoko ngi mango te ko nyana maye baba kuma tient mi bado et traumatisera trop tu as été trop déçu maintenant do oronna baba foka dien wuli et ton camarade ne ton arade ayen sanango madi baba foka dien wuli ne ti janfa ne ti ga vocal di moma baba une conversation fin ke a benin kaburu che wallahi nya be effacé nte fe ka ala marabulu au moins nga téléphone nga ta bingo do ka ta ka changer quoi baba ne ti mo ka vocal labo o e fo yadi baba mo muya aw goya Karim ya aw yerdama de boran ñonga vocalu yi ay ñongon to tien devant Karim o tene no yede depuis ala kan dama deli ka mo to tien Karim ya mo yi seulement j'ai parlé avec Karim ne clément mo to fa yana mais ne be tien fo kuyi baba Kabaral aw ne ka goya ñongonye ibe ka fani mo ye Mamoudou go doga ndona beka inbox kono ngay diko toyi ay dina ñamo toyi baba digo kadine ba foko saya nyora sirifuka kadine ko saya ni mo wonde Ibrahim Boubacar Keita deme aka fanga damnela nolu kelela aya klama aya halna muto dorla awu shijela je ka fo dina ñamo do auto la anye sedere mo kele o kelindla e baba de bora kebe jien ko be kalama baba ira la ke doni sa ebe yela ne ma ebe ne ridiculiser ouais sedere mo fo se ou te fanga la ma se ou douta se ko boda baba moi j'ai enseigné au Mali pendant 5 ans avant de venir. Il était en Ménéga Goldinda, qu'on est fatoyé, ou bien la Galakatoye, il était en Ménéga Goldinda. Tout le monde sait que le gars, il était sérieux. Ne comment débattre n'imbe kalangoui. Ala sago, isago. Iba wan ka mananje, lat jalo, ne olu bekala, olu ba donner mo mini. Baba ne ka kodo golinde diem mo sila, ne donner beka sur Facebook yerte. Ne ko mo boali Mali télévision clean. C'est-à-dire que ne te ka dabo warko kama. Ne ka tiga machi ne ba américain non je suis là tranquille awa ne fe mun soro ni ibeka ko ina aw shima soro aw be de bora mo tene bali ko ne te tien fo awa façon na folo mata ka di Sékou Toungara made warma konte ka dine made mais ne fe soro fe mun be femba mo ko nvinga ramade yanya baba o bekara Sékou Toungara yi bon ne ba mun ngini jena teke la baba aw be bora aw bela jelen bora awe digo dogalu damine aye Mamoudou go dogal damine aye nyoro sirifika dogal damine e aladi ngone saradi na ya ye aw ne franyon ko parce que aw yo système de ta aw ne franyon ko nyaw delinga kan be dabla amo dabla en farala mo be dinanya mo doga ken ti fait nya be bloqué tous les gens munu nya partager wo munu nya digo neni partager wo munu nya digo neni wo ka kuma kolon fo digo ma o nya be bloqué un à un alinta do wala awa baba ine kala digo le non fait ine ma kala worko la ine ma kala sanuko la itara to tien i ka demisonu nye kana to tien ka do wo sugu bela ne ma shi jabi parce que na fato lula ne bulu mais ede ko kumba kuni ibora bi amanya ibora
ne ba dongi bebo I munumunu iya mako sugu be bla ka kuma ne ma o mane na cho mais I bora bi mba ira jena bi ka fo ibe ka galou ne teke nen kale korane la awanye defi la se ika aye dienda mako de dogoya o de ma be ma mbora akọ mbora ka au frapper nyoke ngeni nyoke ntendu ko la nyaw frapper une fois deux fois alinda dadon parce que merde aw tseka bo ka arasa ka mako kele sona ayere be ko songele ke où va le Mali ou va akila na mo ke pouvoir mako te warda o ma ne be tien fo ibe kay na alishini ma juga tene kono ay kuma sugu be fo ate ibe ka fede a egrile no de fenta bulu de mo fe be ka fo ko fente ne bulu femene bulu ka tema be ka a beninga janate ke che ne fe mu soro ni ko la aw shima soro ma tinya de fo yana bi ko yi ala sabo aw sabo awari sini ne be contre ka fen soro hali sini ne be contre ka relation soro awane akili sigire ko ngomi rala mode pia nte yogo nte sran fona anga sabali anga ke bang mali ba yife anga yere ka interpersonnel bla anga mali bla ayere ka interpersonnel sans fait nani sedere mogo ka nyonye naga soro ne ma dabo faso de nyumaya de kama Kurane fle ne mbulu dade fle Kurane kan ne ka kerete mali ko de mbulu fle Kurane kan de baba boy ki kale Kurane la ye kuma chama fo de boy ki kale Kurane la de baba ne benda mine ibe ka kanna aw ko kawte abdunyan fe ayere ma kumbe kella wakati da men te fe kanda do la baba fo ka jienwuli ne te boni moko ka vocali mogo be vocali ke fama ou te daila moko shite daila sali mali jeunesse divisera de be escroquer be vocaluta fama be da aula fama be da auna o madili ka ne ka ke olu dadela o yaw be yo tali mo kuma ka arizira a haram yale no ne take baba ika vocali tembulu ika foi tembulu mi kuma ka ma ali ka vocal transférer nda ba ke chugumi je n'ai jamais fait mais j'ai l'amour de ma patrie baba ala sago isago ye kuma mfobi baba ne ali sini la porte est ouverte pour toi baba ne re e wuli maintenant détails de ce Facebook baba ne horon di de ne ni mo te kele ko ngaski Facebook way ngeni ndima de ni ne kan te ere kunte ni kede ayen ko chama ke sekere la kuy awane to fo debi ala kandama mo libu awanta ke fana baba ala sago isago ni be ben fait baba ani sedere mo ambe be fara ko nga sedere mo ta njugu yede ni sedere mo mu yelela ne ma o kungu ya bulugu a yere ka kuma ko sedere mo be ka ne fele na lo madi o kuma be na yele de quoi tu vois naf o yere foro kadini parce que o est signe de bonté di j'ai été être gentil c'est être trop con faranti de nyuma donc ne nyuma ka do fa kite fendondi o la to ambe be ko fait donc mo de fo ne be sedere je suis sincère je ne suis pas hypocrite mbef bemu no fait malais jeune ni nyonche nin sincère lente nin te ka kenga ni nyumar la ko malien de on ka be ko chekoroba ka ta ninga combat to de ko malika bonola malika yere ma horonya soro angana ka tobu ka jonye ni segu tongara ka combat to de mbulu fle Kurane kan baba ala sago isago bo ifana ki bulu Kurane kan malien de bela je de ngai ne be video bla orola